अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपकी मेज़बान मोना खान, आपके शो रियल पाकिस्तानी के साथ। जी नाज़रीन, आज हम मौजूद हैं CAS स्कूल में, क्योंकि यहाँ के ब्रिलियंट स्टूडेंट हैं जो इंटरनेशनल फोरम में पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करते हैं। डिबेट कंपटीशन, पब्लिक स्पीकिंग कंपटीशन, अभी रिसेंटली दुबई में जो कंपटीशन हुआ है हार्वर्ड मॉडल UN कंपटीशन, यहाँ के स्टूडेंट्स ने विन भी किया है। और इसमें हमारे जो रियल पाकिस्तानी, जिन्हें नीदरलैंड्स, मलेशिया, दुबई, कई कंट्रीज में पाकिस्तान को रिप्रेजेंट भी कर चुकी हैं, इशाल हमारी हमारे साथ मौजूद होंगी। आइए उनसे बात करते हैं और मुलाकात करते हैं। जी नाज़रीन, आज की हमारी रियल पाकिस्तानी जो काफ़ी यंग भी हैं, इशाल हमारे साथ मौजूद हैं। हम उन्हें वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम इशाल, कैसी हैं? अस्सलाम, मैं ठीक, आप कैसी? मैं बिल्कुल ठीक हूँ भाई, कॉन्ग्रेचुलेशंस। मुझे दुबई की कॉन्सलेट में पता चला था कि भाई एक बड़ा ज़बरदस्त सा ग्रुप आया हुआ है पाकिस्तान से स्टूडेंट का, जिन्होंने जो रीसेंट आप लोगों का कोई डिबेट कंपटीशन था उसमें विन किया था, उसमें आप भी मौजूद थी। उसके लिए आपको बहुत बहुत ज़्यादा मुबारकबाद। और थैंक यू। अब हम ये जानना चाहेंगे कि वो कंपटीशन क्या था, किस तरह से पाकिस्तान की आपने नुमाइंदगी की, क्या कहेंगे आप? ये था हार्वर्ड MUN, ये हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ने निज़ाम किया हुआ था दुबई में। तो पहले भी बॉस्टन में होता रहता है सालाना तौर पर, और फिर चाइना में भी होता है, इंडिया में भी होता है। दुबई में हो रहा था, लेकिन ये ऑनलाइन हो रहा था। इस साल सबसे पहली दफ़ा उन्होंने इन पर्सन शुरू किया, वो हार्वर्ड MUN दुबई, जो एचमन दुबई खिलाता है। और उनको लगा नहीं था कि इतना बड़ा होगा जितना था। इस मुकाबले में 1000 से ज़ायद तालिब इल्म ने हिस्सा लिया था, और 70 से ज़ायद तालीमी इदारे थे। तो बहुत टफ़ कंपटीशन था। तो मुझे ये बताना, आपने खुद बता दी कि टफ कंपटीशन था, आपने कितनी ट्रेनिंग थी, आपकी कितनी मेहनत आप लोगों ने की, स्पेशली आपने की क्योंकि आपने तो विन किया है। और यू फील लाइक कि आप जो समझ रहे थे कि भाई कंपटीशन तो होगा, हम क्योंकि आपको तो एक्सपीरियंस है नीदरलैंड्स का भी, तुर्किया का भी, तो आपको लगा था कि नहीं अब ये आसानी से हो जाएगा। तो आप अपने एक्सपीरियंस शेयर करें। हार्वर्ड का नाम सुनते ही थोड़ी घबराहट हो जाती है। जितना भी एक्सपीरियंस हो मेरा और मेरे क्लास फेलोज़ का, बहुत हम थोड़े, हमें पता था कि जो ये कंपटीशन है ये तुर्किया से या नीदरलैंड से कंपेयर भी नहीं हो सकता, क्योंकि हार्वर्ड का जब नाम आता है तो हमें पता चल जाता था कि ये किसी और सतह पर रही है। मैं इस पूरे जो ये पूरी ट्रेनिंग का टाइम था, मैं ऑस्ट्रेलिया गई हुई थी और मैं अपनी हॉलीडेज़ पे थी। तो लेकिन मुझे पता था कि मैंने हार्वर्ड जाना, मैं जाऊंगी। तो एक हफ्ते के बाद मुझे पता चल गया था कि मुझे टाइम नहीं मिलेगा ऐसे रिसर्च करने के लिए। तो मैंने अम्यूज़मेंट पार्क्स में बैठ के, कॉन्सर्ट्स में बैठ के, मैंने मॉल्स के फूड कोर्ट्स में बैठ के इसकी तैयारी की। वेरी और नाइस। जहाँ जब भी टाइम मिलता था, जहाँ हर जगह मैं जाती थी, मैं लैपटॉप लेके जाती थी। जहाँ भी टाइम मिलता था, वाईफाई मिलता था, लैपटॉप होता था, उधर ही बैठ के मैं पढ़ाई कर रही होती थी। फिर इस दफ़ा बहुत से लोग ट्रैवल कर रहे थे, और इस दफ़ा बहुत हमारे जूनियर से डिबेट टीम के, जिनकी ये सिर्फ सेकंड या थर्ड MUN थी। तो ये भी ऑब्वियसली बहुत स्केयर थे इसके लिए। तो हमें एज सीनियर्स हमने दिखाना था कि कोई बात नहीं, हम साथ जा रहे हैं, हम कर लेंगे। और माशाल्लाह हमारे जूनियर्स में से भी 2 बच्चों ने अवार्ड हासिल किया। अच्छा, मुझे ये बताएं, आपने ये जिस तरह से कहा कि ये डेफिनेटली दिस वन इज हार्वर्ड का एक कंपटीशन था, तो क्राइटेरिया वाज वेरी हाई। व्हाट अबाउट द नीदरलैंड्स, वो कौन सा एक्सपीरियंस था, वो कौन सा कंपटीशन था? और डेफिनेटली मैं आपकी कम्युनिकेशन के हवाले से भी बात करना चाहूँगी, क्योंकि अब दुनिया चेंज हो गई है। अगर हम बात करें तो कम्युनिकेशन आपकी जो है वो इसी से अंदाज़ा हो जाता है कि आप कहाँ पर हैं, आप किस तरह से चीज़ों को लेकर चल सकते हैं। तो इस बारे में आप क्या कहेंगे? हार्वर्ड के अंदर मेरे टॉपिक के अंदर मैंने एक चीज़ एक्सप्लोर करनी थी, और उसका मेरा टॉपिक ये था कि स्किल गैप, जो हमारी वर्कफोर्स है उसकी जो स्किल्स हैं, ये हमारी जॉब से कनेक्ट नहीं हो रही। जो जॉब्स को चाहिए स्किल्स, ये हमारे पास वर्कफोर्स के पास है नहीं। मुझे लगता है कि जो कम्युनिकेशन है, जो डिबेट है, पब्लिक स्पीकिंग, टीम वर्क, डिप्लोमेसी, कॉम्प्रोमाइज़, नोइंग व्हेन टू कॉम्प्रोमाइज़, ये स्किल्स हैं जो हर वक्त हर 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 कोई के लिए बहुत अहम है, और ये हमारे अंदर है। ये चीज़ें ये नहीं है कि आप बहुत जाते अच्छी हैं, आप बात की सीखते हैं। आपने, हमारे मतलब अंदर होती हैं, और आप सीखते हैं कि आप अपने अंदर ढूंढ कैसे सकते हैं। लेकिन हर तालिब इल्म में होती है। नेदरलैंड्स ये, और हाँ, तो जो स्कूल्स में सिखाया जाता है, शायद 10-15 साल के अंदर वही स्किल्स हमारे लिए रेलेवेंट नहीं होंगी, या जॉब्स ढूंढने में मदद नहीं करेंगी। लेकिन जो ये डिबेट होता है, कॉम्प्रोमाइज़ करना, जो आप सीखते हैं, टीम वर्क सीखते हैं, दूसरों से बात कैसे करते हैं, अपना पोस्चर, अपनी बॉडी लैंग्वेज कैसे करते हैं, ये चीज़ें हर वक्त रेलेवेंट होंगी।
اور پھر نیدرلینڈس کے اندر، نیدرلینڈ صرف میرا 3rd MUN تھا، اس وقت میں بہت چھوٹی تھی، اچھا کون سی گریڈ میں تھی آپ؟ میں گریڈ 8 میں تھی. اچھا میرے خیال سے وہ اسٹارٹ تھا آپ کا. جی، اور ایوری ون ایلس ان دا ٹیم، میں اور 2 اور لوگ تھے میری گریڈ سے، اور پھر ایوری ون ایلس وہ سارے 11th گریڈ 10th گریڈ کے تھے. تو آپ گئے کہاں تھے نیدرلینڈس میں؟ نیدرلینڈ میں ایک علاقہ تھا، اس کا نام ہے ماسکچ، ایک ٹاؤن ہے ادھر. یونائٹیڈ ورلڈ کالجز نے اس کا نظام کیا. اچھا آپ نے مجھے بتایا کہ گریڈ 8 سے ہی آپ نے اپنے اندر کی اسکلس کو ڈھونڈ لیا تھا، ایکسپلور کر لیا تھا. تو کن لوگوں نے آپ کا بہت ساتھ دیا؟ ڈیفینیٹلی میں سمجھتی ہوں ایسے آپ کے لائف میں اگر ایسے لوگ شامل ہو جائیں جو آپ کی رہنمائی کریں، آپ کو گائیڈ لائن دیں، آپ کو ڈائریکشن دیں، یہ بھی میں سمجھتی ہوں بلیسنگ ہے. یہ تو ہمیں تو وہ اس طرح سے نہیں ہمارا ایکسپیرینس رہا، کیونکہ اب دنیا تو چینج ہو چکی ہے. تو کیا کہیں گی؟ والدین، اور پھر میرے ڈبیٹ کوچ سر عمر، انہوں نے بھی بہت میرا خیال رکھا. تو میں بہت کویشچنس پوچھتی تھی، وہ ہر ایک کویشچن کا جواب دیتے تھے، آرام سے دیتے تھے. پھر میرے پیرنٹس، ہر اسپیچ کو میں 10-15 دفعہ میں بار بار ریپیٹ کرتی تھی، اور وہ کبھی نہیں مجھے کہتے تھے کہ اب بس رک جاؤ، یا اب کھانا کھا رہے تھے یا کہیں جا رہے تھے، میں ہر وقت میری اسپیچز ریوائز کر دی ہوتی تھی. انہوں نے ہر وقت، اور انہوں نے یہ بھی نہیں کہا کہ آپ رک جاؤ، لیکن وہ مجھے ایڈوائس دیتے تھے کہ اچھا اب یہ ٹرائی کر لو، وہ ٹرائی کر لو. میرے بہن بھائی میرے چھوٹے، میرا بھائی مجھ سے لڑتا تھا، میں کچھ کہتی تھی، وہ کہتا تھا اچھا وہ اگر یہ کہیں گے تو آپ کیا کرو گی، اگر یہ کہیں گے تو آپ کیا کرو گی. ویری نائس. مجھے یہ جاننا ہے، کیونکہ آپ جب جیتتی ہیں، جب لوگ آپ سے اتنی محبت کرتے ہیں، فیڈ بیک اچھا آتا ہے، اور ساری فیملی فرینڈ اسکول والے اس چیز کو سیلیبریٹ بھی کرتے ہیں، تو کیسا لگتا ہے جب پاکستان کا نام آپ انٹرنیشنل لیول پہ ریپرزینٹ کرتی ہیں اور کر بھی رہی ہیں؟ جب بھی میں جاتی ہوں، جب بھی میں کسی سے ملتی ہوں، میں مینشن کرتی ہوں کہ میں پاکستان سے ہوں، میں کراچی سے ہوں، ہم یہ کرتے ہیں، ہم وہ کرتے ہیں. جو بھی ہمیں کامن گراؤنڈ مل جائے، میں موقع لیتی ہوں کہ میں پاکستان اور اپنے ملک کے بارے میں بتاؤں لوگوں کو، تاکہ تھوڑی اویئرنیس اور آگاہی بھی پھیلے. اور تو آپ نے انوائٹ کیا کچھ فرینڈس بنے کہ آئیں کراچی ہیں؟ جی، ابھی ٹرکی میں میرے بہت دوست ہیں، اور پھر اٹلی میں بہت دوست ہیں. ایسے جب کانفرنسز میں میٹ کرتے ہیں، دین obviously you have 4 days of very intense debate. تو the friendships you make at these MUNs, they're very long lasting. اب مجھے بتائیں شال، اب کیا فوکسڈ ہیں آگے والے دن میں؟ ایسی کون سی کمپٹیشن پائپ لائن میں ہیں سمجھتی کہ نہیں اب مجھے یہ کرنا ہے آگے؟ I was just telling our debate coach کہ اب ہم نے ایک دفعہ ہارورڈ کر لیا ہے، اب ہم ہارورڈ سے نیچے نہیں اتریں گے. تو اب ویری نائس. میں چاہتی ہوں کہ جو ہماری ٹیم کے اندر جو ینگر بچے ہیں، ہم ان کو بھی ہمارے ساتھ لے کے جائیں، اور سب کو ساتھ لے کے جائیں. ہم obviously ہارورڈ دبئی پھر سے کرنا چاہیں گے، دیکھیں گے کہ کیا امپروومنٹ ہے، اور پھر انشاءاللہ ہارورڈ بوسٹن. اس کے علاوہ ٹوکیو میں ہماری آنکھ لگی ہوئی ابھی. سو ٹوکیو اینڈ جاپان، we're looking not only internationally but also nationally what we can do to, obviously you have to build, you have to have some starting ground. So we want everyone in our debate team to sort of find their voices before we take them abroad. And so obviously going abroad is the final objective, لیکن if we can't handle ourselves within our own country then there's no point. ہم نے تو آپ کی اس پہ بات کی کہ ڈیفینیٹلی آپ نے کمپٹیشنس میں پارٹیسپیٹ کیا، ون کیا ہے. وکٹری کو ہر کوئی سیلیبریٹ کرتا ہے، کیونکہ آپ کافی ینگ بھی ہیں، اور لائف میں کافی ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو بیریئرز آتے ہیں، ہرڈلز آتے ہیں، فیلیئرز کا آپ کو سامنا کرنا پڑتا ہے. یہ بڑا ضروری ہے کہ آپ پریپیئر بھی رہیں. تو اس بارے میں آپ کیا کہیں گی کہ کتنا اپنے آپ کو پریپیئر بھی رکھتی ہیں؟ ڈیفینیٹلی کمپٹیشن میں پہنچ جانا بھی بڑی بات ہوتی ہے، آپ ہر دفعہ ون نہیں کرتے، کسی اور کو بھی موقع دے دینا چاہیے. کیا کہیں گی؟ آئی تھنک ہر کمپٹیشن میں ہوپ تو یہی ہوتی ہے کہ آپ جا رہے ہیں تو آپ جیت کے آئیں، لیکن جب آپ ادھر بیٹھے ہوتے ہیں کلوزنگ سیریمونی سے پہلے، اور آپ پوری اپنی جرنی کے اوپر ریفلیکٹ کر رہے ہوتے ہیں، ایک دل میں تھوڑا آرام بھی ملتا ہے کہ میں ادھر آئی ہوں، میں نے اتنی تیاری کی ہے، یہ ہوا. آپ جب ادھر سیٹ میں بیٹھے ہوتے ہیں، آپ سامنے دیکھ رہے ہوتے ہیں اناؤنسمنٹ سے پہلے، تو آپ کو ادھر ہی پتہ چل جاتا ہے کہ جیتوں ہاروں یہ ایکسپیرئنس ہی انف ہے ہمارے لیے. لیکن obviously جب جاتے ہیں جیتتے تو ایک اسپیشل بات ہوتی ہے، ہارتے بھی ہیں تو بہت پرائڈ ہوتی ہے ہمارے اندر کہ ہم ادھر تک آئے ہیں، وی ریپرزینٹڈ آور کنٹری، ہم سب ساتھ مل کے آئے ہیں. تو اگر اپنی کمیونیکیشن اسکلس کو امپروو کرنا چاہیے، میں تو سمجھتی ہوں کہ آپ کسی ایج میں نہ پڑھیں کہ اسٹوڈنٹس ہیں، آپ کسی فیلڈ میں ہیں، انسان کیا کرے اپنی کمیونیکیشن کی کچھ بہتر کرنے کے لیے؟ اس کو کیا کرنا چاہیے؟ جس طرح سے آپ اپنی ایکسپیرینس کو رکھتے ہوئے ہمیں اپنا ایکسپیرینس شیئر بھی کر سکتی ہیں، بتا بھی سکتی ہیں کہ کیا کریں.
I think the biggest advice I can give is just never to give up, because पहले भी मैंने बताया था ये जो skill है communication की, हम सबके अंदर है already. हमने बस ढूंढना है कि we only have to find our voices and find out how we can tap into that skill. इसके अलावा read books, watch movies, find people who you admire, television hosts such as yourself, talk show hosts, news anchors, people who know how to carry themselves, and then of course you have to observe them, their body language, if they speak with their hands, if they talk slowly, if they talk really really fastly, their volume, ये सारी चीज़ें देखें आप observe करें. इन्हीं चीज़ों से आप learn करते हैं, दूसरों को देखकर, किताबें पढ़कर, और फिर obviously you can just never give up. तो मुझे आप ये बता दें कि आपने फिर करना है कि आप एंकरिंग की तरफ तो नहीं आ रही आने वाले दिनों में? I'm not sure. I think MUN की यही सबसे अच्छी बात है कि जो ये स्किल्स आपको देता है, ये रिसर्च के थ्रू हम इतनी चीज़ें के बारे में सीखते हैं, और फिर कम्युनिकेशन, डिबेट, ये सारी स्किल्स इतनी इस टाइप की हैं कि जो भी आप चाहें, शायद आप किसी भी फील्ड में जा सकते किसी हैं. भी फील्ड में जा सकते हैं. अगर आप पब्लिक स्पीकिंग करना चाहें, अगर आप कैमरा के पीछे होना चाहें, जो भी आपने करना है, ये स्किल्स हर किसी के लिए ज़रूरी हैं. अच्छा विशाल, मुझे आप ये बताएं कि जिस तरह से आप ग्रेड 8 का आप ग्रेड 8 से ये सारी कम्युनिकेशन में हैं, अभी माशाल्लाह से यू आर इन ग्रेड 10. माशाल्लाह, तो आपको ये करते हुए 2 से 3 साल का अरसा हो चुका है. आप मुझे ये बताएं कि डेफिनेटली आपका वो जो एक्सपीरियंस होता है वो मैच्योर भी आप हो जाते हैं चीज़ों को रखते हुए भी, तो बाकी जो जूनियर्स होते होंगे जो नए जिस तरह से आप बता रहे हैं कि अभी जब आप गए हैं विजिट पे, ज़्यादातर मोस्ट ऑफ देम वर जूनियर्स, तो वो आपसे कोई टिप लेते हैं, कोई पूछते हैं, एडवाइस लेते हैं कि जी विशाल प्लीज़ हमारी हेल्प कर दें, तो आप करती हैं हेल्प या कहती हैं कि नहीं 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 मेरा भी कंपटीशन है, मुझे टाइम दें? नहीं, इस चीज़ में मैं बहुत शौकीन हूँ. आई लव हेल्पिंग अदर्स, एंड आई थिंक व्हेन यू आर पैशनेट अबाउट समथिंग, फिर आप चाहते भी हैं कि दूसरों को भी बुलाएं, और आप भी, जब आपको एक चीज़ इतनी अच्छी लगती है तो आप चाहते हैं कि दूसरे लोग भी इसको अप्रिशिएट करें जितना भी आप अप्रिशिएट करते हैं. तो मैं हर जो भी like whatever kid asks me any question, I'm always open and I always answer as best as I can or whenever I have time. अच्छा, मुझे एक और चीज़ ये जाननी है विशाल, क्योंकि डेफिनेटली आपकी साथ साथ स्टडीज़ भी होती है, क्योंकि जब इस तरह के विजिट्स होते हैं ना, जब कॉम्पिटिशन्स होते हैं, तो आपको बहुत सारी चीज़ों में सेक्रीफाइसेस करना पड़ता है. तो आई जस्ट वांट टू नो कि आपने कौन सी ऐसे सेक्रीफाइसेस किए हैं अपनी स्टडीज़ को रखते हुए, कुछ एक्टिविटीज़ को रखते हुए, क्योंकि उसमें आप कुछ अर्सा डेफिनेटली कोई ऐसा टाइम होता है आप नहीं होते अपनी कंट्री में या अपने स्कूल में, तो वो आप किस तरह से आप मैनेज करती हैं? बहुत मुश्किल हो जाता है, बिकॉज ऑब्वियसली स्कूल तो चलता रहता है, नो वन्स गोना स्टॉप फॉर यू, एंड आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू लर्न दिस लेसन अर्ली ऑन कि जो इफ़ यू आर गोइंग टुवर्ड्स certain achievements, if you're doing certain things, the world's not going to stop and wait for you to finish and then come back. So it's important, लेकिन that's why it's so important to have that goal in your head and to make sure you know where you're going and what you want to accomplish, because you need to be aware of the sacrifices that you're making and you need to know that you have to come back and cover up. जब भी मैं MUN के लिए prepare कर रही होती हूँ, at the back of my mind I know कि studies is one thing that I cannot sacrifice and that cannot go down. And I think my parents have also made it very clear to me कि अगर पढ़ाई if my studies falter, then I'll have to put MUN on hold. तो आप दोनों को बैलेंस कर रही होती है, मैनेज कर रही होती हैं. मुझे ये भी जानना है कि डेफिनेटली जब कंपटीशन होता है, फिर आपको बहुत ज़्यादा प्रेशर भी होता है कि सुबह है कंपटीशन है, इतनी ट्रेनिंग की है, इतनी मैंने मेहनत की है, तो क्या रात में ऐसी क्या चीज़ होती है, कौन सी जहन में बातें होती हैं, और सुबह फिर कंपटीशन करते वक्त जहन में चीज़ों में रखते हैं, फोकस्ड होती हैं, आपको नॉट फिजिकली मेंटली भी बड़ा स्ट्रांग होना पड़ता है, क्योंकि इतने पार्टिसिपेंट्स होते हैं, दुनिया देख रही होती है. बहुत मुश्किल होता है. फिर जहन पे पीछे यू ऑल्सो थिंकिंग कि इतनी मेहनत की है और इतना टाइम हमने लगाया. हमारा ऑफन होता है कि हमने अपनी वेकेशन स्पेंड की है इसके अंदर, और पूरा दिन रात हमने पढ़ाई की है, रिसर्च की है, तो एट द बैक ऑफ योर माइंड यू ऑलवेज थिंकिंग कि व्हाट इफ़ दिस, व्हाट इफ़ दैट. लेकिन आई थिंक एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ MUN इज़ हाउ यू सी योर सेल्फ. सो इफ़ यू डोंट एनविजन योर सेल्फ पहले कि you have to see yourself as this is the person I am, this is the person I'm going to be. Because if you're nervous, other people can automatically tell. It's very easy when you have a committee of 1000 से ज़्यादा लोग कि लोग आपकी आवाज़ को undermine कर लें या आपकी advantage ले लें. It's very important कि जो भी आपके head के अंदर सोचें होती हैं, आप side पे रखें और आप अपने goal के ऊपर focus करें.
اچھا اشال ماشاءاللہ سے آپ اتنی ینگ ایج میں آپ اسٹار بن چکی ہیں اور ڈیفینیٹلی آپ کی پیرنٹس آپ کے فرینڈس بھی بڑے خوش ہوتے ہوں گے اور پیرنٹس تو ڈیفینیٹلی بہت ہی خوش ہوتے ہوں گے, کہتے ہوں گے کہ آپ تو پاکستان کا نام روشن کر رہی ہیں. تو وہ کیا کہتے ہیں, کوئی ایڈوائس دیتے ہیں, کس طرح کا فیڈ بیک ہوتا ہے آپ کے لیے؟ آئی مین جو یہ MUN ہے بہت کمپلیکیٹڈ سا ہوتا ہے, تو ہر کسی کو سمجھ نہیں آتی, لیکن ان کو تھوڑا بہت آئیڈیا ہو جاتا ہے کہ کچھ تو کر رہی ہے ٹھیک. میرے دادا اسپیشلی بہت انٹرسٹ لیتے ہیں, اور مجھے یاد ہے ایک دفعہ ایک کانفرنس تھا, اس کے اندر بہت لوگ تھے, آئی تھنک میری کمیٹی کے اندر 100 سے زیادہ طالب علم تھے اور جن کے اگینسٹ میں کمپیٹ کر رہی تھی. اور ایز ایک نوجوان لڑکی کی آواز بہت ایزلی ڈراؤن آؤٹ ہو جاتی ہے اتنے لوگوں کے بیچ میں, اور اس کانفرنس کے اندر کالج اسٹوڈنٹس بھی تھے اور بہت بڑے بڑے لوگ بھی تھے. تو مجھے یاد ہے میں بہت فرسٹریٹڈ ہو رہی تھی اور میں نے اپنے دادا کو بتا رہی تھی, اور وہ کہہ رہے تھے مجھے کہ اشال آپ کل جاؤ گی نا تو آپ ان سے کہنا کہ میں یہ بات کریں گا, آپ سب مجھے سنیں, یہ اور وہ اور یہ کہنا وہ کہنا. اور پھر میں نے اپنے دادا کو کہا کہ جی لیکن ہم نے ڈپلومیسی بھی شو کرنی ہوتی ہے, اور یہ بات ان کو بہت اچھی لگی کیونکہ وہ بھی پالیٹکس کو بہت فالو کرتے ہیں. اور آبویسلی جو بھی آپ کہنا چاہیں بہت ایزیلی کہہ سکتے ہیں اگر آپ چیخیں مارے ہیں یا آپ لوگوں سے بدتمیزی سے بہیو کریں, لیکن جب آپ سیکھ لیتے ہیں کہ آپ اپنی چیزوں کو کیسے آپ نے کنوے کرنا ہے آرام سے, اور کیسے آپ دوسروں کی اٹینشن حاصل کر سکتے ہیں اور ڈپلومیٹک ہو سکتے ہیں, اس سے ہی آپ وکٹری حاصل کرتے ہیں. ویری نائس اشال, سیریسلی میں نے تو آپ کی آخری بات سے میں نے بھی بہت سیکھا. آپ نے اپنے دادا کو نہیں سکھایا, ہمیں بھی بہت کچھ سکھا دیا ہے کہ جو بات پیار محبت سے کی جا سکتی ہے وہ لڑ کے نہیں کی جا سکتی. اینڈ وی وش یو گڈ لک, اور ہم چاہیں گے کہ اسی طرح سے آپ جو ہے پاکستان کو ریپرزینٹ کرتے رہیں انٹرنیشنل فورم پہ. ہماری بہت ساری دعائیں, اور اپنا خیال رکھیں. جی ناظرین, یہ تھی ہماری ریئل پاکستانی اشال ہمایوں. آپ نے ان سے بات سنی, گفتگو ہماری رہی. میں اس کے ساتھ ساتھ ہمارے دیگر اسٹوڈنٹس بھی تھے جو انٹرنیشنل فورم پہ, جو ابھی دبئی کا جو کمپٹیشن تھا اس میں پاکستان کو ریپرزینٹ کیا, ہم ان سے بھی بات کرتے ہیں, ان سے بھی ان کا ایکسپیرینس جانتے ہیں. جی ناظرین, جس طرح سے میں نے اپنے انٹرو میں بتایا تھا کہ ہمارے پاس بریلینٹ اسٹوڈنٹس ہیں جو ابھی ریسنٹلی دبئی کمپٹیشن میں انہوں نے ون کیا ہے, تو ہم بات کرتے ہیں ان سے. جی السلام علیکم. السلام علیکم, میرا نام ریا ہے. اس ٹرپ میں مجھے بہت مزہ آیا. اٹس ونس ان اے لائف ٹائم ایونٹ. ایوری بڈی واز ویری فرینڈلی, ڈپلومیٹک. تھینک یو ریا. اور ریا کے ساتھ کون ہے یہ بتائیں گی؟ ہمارے السلام علیکم. دبئی میں ہمیں بہت مزہ آیا, بہت مختلف طرح کے لوگوں سے ملاقات ہوئی, ان کی کہانیاں جان کے بہت اچھا لگا مجھے. بھائی ہمیں تو بہت خوشی ہے کہ ہمارے جو لٹل ایمبیسڈرس ہیں اتنا بہترین کام کر رہے ہیں. تو آپ کا کیا نام ہے؟ السلام علیکم, مائی نیم از مہنو ہے. اینڈ جیسے ریا اور ہمال نے دونوں نے بتایا کہ ونس ان اے لائف ٹائم اپرچونیٹی, اور بہت اچھا لگا کہ ہم لوگ نے اپنا ملک کا نام روشن کیا, اور بہت اچھا لگا. اور آپ کیا کہیں گی, آپ کا کیا نام ہے؟ میرا نام سرینا ہے. اور جانے کا, ہاں جس نے جیسے ہی بولا تھا, ونس اے لائف ٹائم ایکسپیرینس تھا. بانڈنگ ہماری ٹیم کے ساتھ بہت اچھا لگا. اور مجھے تو یہ سب سے چھوٹی لگ رہی ہیں اپنے یہ گروپ میں. کیا میرا نام تانیہ ہے, اور جیسے ان سب نے کیا ونس اے لائف ٹائم اپرچونیٹی, we met with people from all over the world and got to know what their cultures are, what their backgrounds are. It was really interesting getting to know them. Very nice. اور آپ نے کیا کہنا ہے؟ میرا نام زینا ہے, اور جیسے انہوں نے کہا یہ ایک دنیا میں ایک بار ایکسپیرینس ہے, اور مجھے یہ بھی اچھا لگا کہ مجھے سب مختلف طرح کے لوگوں جو مختلف ملک سے آئے ہیں ان سے بانڈنگ ہوئی, ان کی بیک اسٹوری پتہ چلی, مجھے وہ بہت مزہ آیا. اچھا, اب ہمارے ساتھ بوائز بھی ہیں تو میں بوائز سے بھی بات کرتی ہوں کہ ان کا کیسا ایکسپیرینس رہا. کیا نام ہے آپ کا؟ جی السلام علیکم, میرا نام ایان ہے. اور جیسے آتے ہوئے سب بول رہے ہیں بہت ہی اچھا ایک ونس ان اے لائف ٹائم اپرچونیٹی تھا. اس کے علاوہ سب بہت ہی کلرفل گروپ آئے تھا ہمارا, سارے دنیا بھر سے سارے آئے, بہت سارے آئے تھے ڈیلیگیٹس. بہت شکریہ ایان. اور آپ نے کیا, آپ بتائیں کیسا ایکسپیرینس رہا آپ کا؟ ہاں جی السلام علیکم, میرا نام ریان ہے. دبئی کے ایونٹ میں مجھے بہت مزہ آیا. مختلف ممالک کے بچوں سے ملاقات ہوئی, اور مجھے ایک ایوارڈ بھی ملا. اچھا, اور ایوارڈ کہاں, یہ بتائیں, ایوارڈ ہمیں چاہیے. سر کے پاس ہے, سر سے ابھی لیتے ہیں. آپ کا کیا نام؟ میرا نام مرتضیٰ ہے. جیسے سب لوگ میری ٹیم کہہ رہے ہیں کہ مختلف لوگ سے ملیں, مختلف ممالک سے ملیں. دنیا کی سب سے بڑی پرابلمس پہ بات چیت کی, تو بہت مزہ آیا. یہی کہہ سکتے ہیں بس.
चलें, हमें बहुत अच्छा लग रहा है आपसे बात करके. आपका क्या नाम है, क्या कहेंगे? मेरा नाम अब्दुल्ला है. दुबई का जो एक्सपीरियंस था वो मुझे लगता है ये जो नया साल शुरू हुआ है उसका एक अहम जुज़्व है और मुझे बहुत मज़ा आया वहाँ. हम लोग ने बहुत जैसे मज़ा किया वहाँ, पाकिस्तान का नाम रोशन किया और हम लोग को बहुत लर्निंग भी वहाँ मिली, सीखने को बहुत मिला वहाँ. और आपने क्या कहना है, बताइएगा. मेरा नाम रयान है. मैं अपनी टीम के साथ दुबई गया था, बहुत बॉन्डिंग किया हमने. मैं दूसरे लोगों से, दूसरे ममालिक से लोगों से मिला हूँ. मुझे तो ये लगता है कि द मेन रीज़न आई वेंट वाज टू लर्न मोर अबाउट अदर पीपल एंड मोर अबाउट द कल्चर एंड लर्न अबाउट मोर अबाउट. बहुत शुक्रिया. अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मुस्तफ़ा है. हम बड़े टॉपिक्स के बारे में हम डिबेट की और हमारी अपनी टीम के अंदर ही भी बॉन्डिंग हुई और मुख्तलिफ दुनिया भर के सारे बच्चों से भी मिलना जुलना. जी नाज़रीन, हमने बच्चों से बात की, हमें बेहद अच्छा लगा. अब पीछे जो है, जो मास्टरमाइंड हैं, जिनकी बहुत मेहनत भी है, कम्युनिकेशन हेड हैं, हमारे साथ मौजूद हैं, उमर इरफान. हम उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि कितनी मेहनत करवाई बच्चों को, कितनी ट्रेनिंग करवाई. अस्सलाम वालेकुम उमर, क्या कहेंगे आप? वालेकुम अस्सलाम. ये तमाम स्टूडेंट्स जो हैं कोई तकरीबन 3 महीने की अनथक मेहनत के बाद ये लोग गए और वहाँ पे माशाल्लाह ये 9वीं 10वीं और 11वीं जमात के स्टूडेंट्स हैं, लेकिन इन्होंने अपने उम्र से बढ़ के जो स्टूडेंट्स वहाँ पे थे उनसे मुकाबला किया, कॉलेज लेवल के स्टूडेंट्स से मुकाबला किया. और हमारे पाकिस्तानी स्टूडेंट्स नज़र भी थोड़े कद में थोड़े छोटे आते हैं बाहर के लोगों के मुकाबले में, उसके बावजूद भी इन्होंने जो है बिल्कुल निडर होके फ्रंट फुट पे खेली. अच्छा उमर, मैं यहाँ पे एक बात भी करूँगी कि माशाल्लाह बच्चे बड़े कॉन्फिडेंट हैं. इस लिहाज से पहली दफ़ा वो कैमरा इन्होंने फेस किया और बड़े कॉन्फिडेंस से जवाब दिया इन्होंने. जी, ये ग्रेड 8 से जो है इस प्रोग्राम में होते हैं स्कूल में और 2016 में स्कूल ने ये प्रोग्राम शुरू किया और इनको सारे स्टूडेंट्स को जो है, जो स्टूडेंट्स इसके लिए सिलेक्ट होते हैं उनको 4 साल की ट्रेनिंग जो है वो मिलती है. अच्छा उमर, मुझे ये भी बता दें कि इंटरनेशनल फोरम पे इस तरह की नुमाइंदगी मैंने देखा इतनी स्कूल जाते नहीं है, किस तरह से आप उनको अप्रोच करते हैं? वो आपको इनवाइट्स भेजते हैं, क्या होता है? ये एक इंटरनेशनल नेटवर्क होता है. ज़्यादातर हमें इनवाइट्स आती हैं क्योंकि हम मुकाबलों में हिस्सा लेते रहे हैं. तो जैसे जैसे आप मुकाबलों में हिस्सा लेना शुरू करते हैं वैसे वैसे फिर आपकी रसाई दूसरे इंस्टीट्यूशंस तक होती है और फिर वो आपको इनवाइट करते हैं और फिर आपको बुलाते हैं. अच्छा, मुझे एक और चीज़ ये जाननी, जिस तरह से मैंने अभी ग्रेड 8 की इशाल से बात की थी, तो क्या कोई एज होता है, एज फैक्टर है या कोई इस तरह की ग्रेड्स रिक्वायर्ड होती हैं कि ये इन बच्चों को ही पार्टिसिपेट करवा सकते हैं? ग्रेड 8 या ग्रेड 9 से ये शुरू होता है एज लेवल और फिर ये यूनिवर्सिटी तक जाता है. तो मैं जब IBA में था तो मैंने पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया था IBA से, तो ये यूनिवर्सिटी लेवल तक जाता है. लेकिन इसमें ग्रेड 9 से शुरू होता है और फिर स्काई इज़ द लिमिट. और मुझे अब ये भी बता दें कि अब कौन से ऐसे आप लोगों के कॉम्पिटिशन्स हैं जो पाइपलाइन में हैं, जो प्रोजेक्ट्स हैं जिस पर बड़ा फोकस है कि नहीं अब बच्चों को मुझे यहाँ लेके? बिल्कुल, अभी पाइपलाइन में टोक्यो जापान एक प्रोजेक्ट है, टोक्यो इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी का. हार्वर्ड यूनिवर्सिटी खुद अपना कंपटीशन बॉस्टन में होस्ट करती है, वो है. उसके बाद फिर इंशाल्लाह इस्तांबुल टेक्निकल यूनिवर्सिटी और इस्तांबुल यूनिवर्सिटी के कंपटीशन आने वाले हैं. बहुत शुक्रिया उमर आपके वक्त के लिए और हमें बेहद अच्छा लगा कि आप जो है इतनी मेहनत कर रहे हैं हमारे बच्चों के लिए, हमारे बच्चों पर. और जी नाज़रीन, मैं यही कहूँगी कि हमें हमारी सोसाइटी में हमें ऐसे बेहतरीन उस्ताद की, ऐसे बेहतरीन पाकिस्तानी की, हमें रियल पाकिस्तानी की ज़रूरत है जो हमारे बच्चों पे काम कर सके. हमारी असल इन्वेस्टमेंट जो है हमारे बच्चे हैं और मुझे खुशी है, देखें ये देख लें, ये हमारा रियल पाकिस्तान है जो इतने प्यारे, इतने खूबसूरत से बच्चे जो इंटरनेशनल फोरम पे पाकिस्तान के लिए एक मिसाल हैं, पाकिस्तान का नाम रोशन कर रहे हैं. तो एक साथ हो जाए, पाकिस्तान जिंदाबाद.